बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमन उर्दू लैब के अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कनाडा से आने वाली एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत ही दिलचस्प सवाल किया था। इस लड़की ने अपने सवाल के शुरू में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको सुनकर एक आम इंसान समझता है कि शायद कोई बुरी बात हो रही है, क्योंकि इस लड़की ने कहा कि आप तो कहते हैं कि सेक्सिज्म से आप दूर हैं और सेक्सियस्ट नहीं हैं, लेकिन आपके इज्तिमात में तो कुछ ऐसा देखा है जो नहीं होना चाहिए। अभी इस लड़की ने इतने जुमले कहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी बात काटी और कहा, अपने सवाल को दोबारा दोहराएं और जरा आराम से बोलें ताकि मुझको समझ आ सके। और उसके बाद उस लड़की ने अपना फिर से दोबारा सवाल दोहराया। जरा ये मनाजिर देखिए। Hi, my name is Meredith and I'm a student studying psychology from Canada. My question is very simple. How can you say that men and women, that there's no sexism when the very setup of this conference is sexist? For example, the men are seated in front of the women. Can you repeat the question a bit slowly, sister? Yes. Why is it that the men are seated in front of the women? The very structure of this conference is sexist. Why is that? इस खातून ने अपना सवाल दोहराया और कहा था कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके इज्तिमात में मैंने देखा है कि मर्दों को आप लोग आगे बिठाते हैं, औरतों को पीछे बिठाते हैं। ये तो जिन्स की बुनियाद पर फर्क किया जा रहा है। कोई मर्द है तो आगे बैठेगा, औरत है तो पीछे बैठेगी। औरत की तौहीन हो रही है, ये गलत है, ये नाइंसाफी है, ये बराबरी नहीं। इस खातून के ख्याल से इस सवाल का शायद जवाब मुमकिन नहीं था, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक फंस जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत पुरइत्माद से माइक्रोफोन के सामने आए। पहले तो उस सवाल की तारीफ की कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराना शुरू किया और कहा, आप ये कहना चाह रही हैं कि हम औरतों को आगे बिठाएं और मर्दों को पीछे। इस पर इस खातून ने कहा, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। आप मर्दों को दाएं जानिब या बाएं जानिब, औरतों को लेफ्ट या राइट बिठा सकते हैं, औरतों को पीछे क्यों बिठाया जाता है? डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे मूड में नजर आ रहे थे और लग रहा था कि वो अपनी ज़हानियत का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए बहुत शानदार जवाब देने जा रहे हैं। और इस लड़की ने अपनी तरफ से बहुत ज़हीन सवाल किया था। जरा ये मनाजिर देखिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब आपके सामने होगा। माशाल्लाह, sister, that's a very good question. That why aren't the women seated in front? No, why are we not? If you're going to separate us, how come we're not left to the right? Correct. Why is one in front sister, of the other? That's a very good question. That why are the women, if you believe in equal, why not left and right? Why not? It's a very good question, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम ने हमको ये सिखाया है कि जब भी कोई मर्द किसी औरत को देखे तो वो अपनी नजर झुका ले। ये बात कुरान पाक की सूरत नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में बयान फरमाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जब कोई मर्द किसी औरत को देखता है तो उसको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो उसको मनफी कामों की जानिब ले जाती हैं। ये कुदरती अमल है। अब मैं औरतों को दाएं जानिब बिठाऊंगा तो मैं तो दाएं जानिब नहीं देखूंगा, और शरीयत भी मुझे यही कहती है, मगर फिर पूरी तकरीब में मैं बाएं जानिब देखता रहूंगा जहां मर्द बैठे होंगे। लेकिन अभी यहाँ लोग जिस तरतीब से बैठे हैं, मर्द आगे और औरतें पीछे हैं, उससे मैं यहाँ सीधा देख रहा हूँ, मैं सबकी जानिब देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मुझे आपका भी चेहरा नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता स्क्रीन पर आप मुझे और मैं आपको देख सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुरान पाक की शरीयत ने और दीन इस्लाम ने ये सिखाया है कि जब भी नामहरम औरत को देखो जो आपकी माँ, बीवी, बेटी के अलावा हो, उसे देखकर अपनी नजरें झुका लो। और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसने वाली बात करते हुए कहा, अगर कोई मर्द ये कहता है कि औरत को देखकर उससे कुछ नहीं होता तो उसको चाहिए कि वो जाकर अपना इलाज करवाए और माहिर नफ्सियात को दिखाए। इस बात पर हाल में कह के गूंजने लगे। ये मंजर देखिए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की दिलचस्प दलील अभी बाकी है। Because the Quran says in Surah Nur chapter number 24 verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Whenever a man looks at a woman, any brazen thought comes in his mind, he should lower his gaze. Now if the women are sitting on my right, I will only have to speak looking on the left. Because I cannot look at them. Yeah, I can look at everyone. Sister, I cannot see your face also from here. You may look at my direction. If you want to see me close, you can see on the screen there, no problem. But for me, the Quran says, the moment I look at a woman, I should lower my gaze. Unless she's my wife or she's my mother, she's my daughter. And if someone says that someone looks at a woman and nothing happens to him, then he requires a psychiatrist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर कोई औरत खताब कर रही हो, सामने या उसके करीब औरतें बैठ जाती हैं, क्योंकि करीब के लोग नजर आते हैं और हिजाब पर बाकायदगी से उस पर अमल नहीं हो पाता। मैं एक मर्द हूँ, मेरे करीब मर्द बैठेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर मेरे सामने अगर औरतों को बिठा दिया जाए
تو میرے لیے بولنا مشکل ہو جائے گا۔ اور عوام کے سامنے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرنا، جسے ہم پبلک سپیچ کہتے ہیں، اس میں ہم کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اس کے آداب ہوتے ہیں کہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان کی جانب دیکھ کر بات کریں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں آڈینس کی جانب دیکھ کر بات کرتا ہوں۔ اگر میرے سامنے عورتیں بٹھا دی جائیں گی تو میں ان کی طرف نہیں دیکھ پاؤں گا، اس سے میرا دین اسلام جو حکم دیتا ہے اس کی روح گردانی ہوگی اور اس کی نافرمانی ہوگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت دلچسپ واقعہ سنایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ دبئی میں ایک خلیجی ملک میں موجود تھے جہاں پر انہوں نے خطاب کرنا تھا اور یہاں ساری عورتیں ان کے سامنے بیٹھی تھیں، تو اس وقت ان پر کیا گزری۔ I remember once I'd gone to the Gulf country and I was called for a talk and a ladies organization. I always say that at least the front row should be gent, but they didn't do it. So half the talk I gave looking at the ground and balance half looking at the ceiling, down ceiling up. Believe me, I was in hell. Not because I was in company of ladies. I was in hell because half my lecture I gave looking at the ground and half my lecture looking at the ceiling. I had to maintain my hijab. Here I can talk to the person, I can look at him, I can stare at him. If he's sleeping, I stare at him, he stops sleeping, ڈاکٹر ذاکر نائک نے دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک بار میں خلیجی ملک میں موجود تھا جہاں پر مجھے دعوت دی گئی کہ مجھے ایک عورتوں کی تنظیم ہے اس سے خطاب کرنا ہے، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عورتوں کی تنظیم ہے تو میرے لیے براہ راست خطاب کرنا مشکل ہوگا۔ آپ ایسا کیجئے کہ جو پہلی قطار میں ہیں، پہلی لائن میں ہیں، وہاں سارے مرد بٹھا دیں تاکہ میں ان مردوں کو دیکھتا رہوں اور میں بات کرتا رہوں۔ اگر میرے سامنے ساری عورتیں ہوں گی تو میں کس جانب دیکھوں گا؟ دائیں بائیں دیکھوں گا تو سامنے نہیں دیکھوں گا، تو وہ سمجھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہم سے نظریں نہیں ملا رہے، اور وہ اپنے آپ میں بہت غرور کرتے ہیں۔ لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک اس اجتماع میں خطاب کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو انتظامیہ بھول گئی یا ان سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے ساری خواتین کو ہی آگے بٹھا دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب میں اجتماع میں خطاب کرنے کے لیے پہنچا اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر ساری عورتیں بیٹھی ہیں تو میرے لیے سارا خطاب، سارا بیان خراب ہو گیا، کیونکہ میں آدھا بیان تو نیچے دیکھتا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، کبھی اوپر دیکھتا رہا، کبھی نیچے دیکھتا رہا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں جہنم میں کھڑا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میرے سامنے عورتیں بیٹھی ہیں، تو ان عورتوں کی وجہ سے میری دنیا جہنم بن گئی، بلکہ مجھے بار بار نیچے دیکھنا پڑ رہا تھا، اوپر دیکھنا پڑ رہا تھا، نیچے دیکھنا پڑ رہا تھا، اوپر دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس طرح کرنا میری مجبوری تھی۔ میں حجاب میں رہتا ہوں، دین اسلام اور شریعت کے احکامات پر عمل کرتا ہوں۔ سوال کرنے والی لڑکی نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں کو غور سے سمجھ رہی تھی اور کچھ مسکرا بھی رہی تھی، لیکن اس کی اس مسکراہٹ میں ایک اختلاف بھی چھپا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے۔ Now my gaze is there. Knowing the microphone, I cannot see you. I can just see, okay, just a little bit here and there. So I'm maintaining my hijab. Now when we have lady speakers speaking, only ladies, front row, no problem. So what happens? Because it's a gent speaking, there are occasions, some occasions, then we have to keep a partition, and we can do that. And we have done that. But there's such a vast gathering, so many cameras, it will obstruct. So that's the reason, but in no way are we trying to say that the women are inferior. That's the reason we have got a screen close to you, mashallah, especially for sisters who are sitting a bit more behind, so you can get the view. But in front, it will be difficult for me to speak, for me to maintain my hijab, for me to look, because in public speaking, we are taught we have to look at the audience. If the audience is a woman in front of me, I remember once I'd gone to the Gulf country. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ میرے سامنے مرد بیٹھے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ہے کہ آگے مرد ہیں اور پیچھے عورتیں، تو میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں، مردوں کو غور سے دیکھ سکتا ہوں۔ اگر کوئی سو رہا ہے تو اسے بہت دیر تک غورتا رہوں گا تاکہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے اور میری بات کو غور سے سنے۔ تو میں یہاں مردوں کو دیکھ سکتا ہوں اور اس سے میرے حجاب میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، کوئی خلل نہیں پڑتا، لیکن عورتیں مجھ سے دور بیٹھی ہیں اور یہ حجاب برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو پیچھے بٹھانے یا مردوں کو آگے بٹھانے سے ہم کہیں بھی اس موقع پر ظاہر نہیں کر رہے کہ عورتیں مردوں سے کم تر ہیں یا وہ کم اہمیت رکھتی ہیں۔ مرد و عورت کو برابر اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، جس پر اس خاتون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، جس میں نیم رضامندی بھی تھی جیسا کہ وہ اتفاق بھی کرتی تھی اور نہیں بھی مانتی تھی، مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا اور مائکرو فون کے سامنے سے ہٹ گئی۔ یہ منظر دیکھیے۔ But with the ladies, therefore, it is for maintaining the hijab. So that's the reason, sister, it is not at all in any way trying to belittle them.
And the reason we have given you one microphone instead of two, because we feel that the proportion is approximately 1/3, 2/3. That's the reason. But the moment last time when there were more ladies, we gave equal proportion. Hope that answers the question, sister. Thank you. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی حجاب سے متعلق گفتگو آپ نے سنی. اس گفتگو میں آپ نے یہ ضرور جان لیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مرد ہوتے ہوئے بھی عورتوں پر نظر نہیں ڈالنے کی کوشش کرتے، اور بعض اوقات تو وہ خود کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ ان پر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک مرد ہوتے ہوئے حجاب کی اتنی پابندی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ان ممالک میں خواتین تو پردے سے بہت دور نظر آتی ہیں، لیکن مردوں کا پردہ تو ممکن ہی نہیں. مرد تو خواتین سے 4 ہاتھ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور عام طور پر بازار، گلی، محلے یا پھر پڑوسی کے گھر جاتے ہوئے ہمارے پاکستانی اور بھارتی معاشرے کے مرد وہاں موجود خواتین کو بری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس معاملے پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے، کھلے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو دوستو اس بارے میں آپ کمنٹ کر کے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا. ہمیں انتظار رہے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.